السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت لكم اليوم composition de français du deuxième trimestre numéro A 5AP، اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. هذا الاختبار بمثابة مراجعة لشهادة التعليم الابتدائي. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Le policier الشرطي. Le policier est un homme actif et courageux. الشرطي هو رجل نشيط وشجاع. Il travaille dans un poste de police، يعني هو يعمل في مكتب الشرطة ou sur le terrain، يعني أو في الخارج، يعني في الطريق وغيرها من الأماكن. Il assure la sécurité publique، يعني يضمن الأمن العام. Il règle la circulation، وينظم حركة المرور. Le policier porte un uniforme bleu، يعني الشرطي يلبس زي أزرق موحد أو بدلة زرقاء موحدة. Il utilise les menottes pour arrêter les voleurs، ويستعمل الأصفاد لإيقاف السارقين. J'aime beaucoup le métier de policier، يعني أحب كثيرا مهنة الشرطي. شوفوا الآن أسئلة. Quel métier décrit le texte؟ يعني ما هي المهنة التي يصفها النص؟ Quel est le rôle du policier؟ ما هو دور الشرطي؟ Relève du texte، استخرج من النص l'antonyme du mot ضد كلمة peureux جبان. Sépare les éléments de cette phrase، يعني افصل عناصر هذه الجملة. Le policier utilise les menottes pour arrêter les voleurs. Mets le verbe au futur simple، يعني ضع الفعل في المستقبل البسيط. Le policier assure la sécurité publique. Écris au féminin، اكتب في المؤنث. Le policier est un homme courageux. شوفوا الآن production écrite. Le soir في المساء tu discutes avec ton père، يعني أنت تتحدث مع أبيك. Il te demande ce que tu veux faire plus tard، يعني طلب منك ماذا تريد أن تصبح في المستقبل. Tu réponds، أنت أجبت que tu veux devenir un mécanicien، تريد أن تصبح ميكانيكي. Écris un court paragraphe، اكتب فقرة قصيرة de 4 à 5 phrases، من 4 إلى 5 جمل pour présenter ton métier d'avenir، لتقدم مهنتك المستقبلية. Emploie le pronom je، استعمل الضمير أنا. conjugue les verbes au futur simple، صرف الأفعال في المستقبل البسيط. mets la ponctuation، يعني النقطة والفاصلة وغيرها. et donne un titre au texte، وأعطي عنوانا للنص. aide-toi de la boîte à outils ci-dessous، ساعد نفسك بعلبة الوسائل. والآن شوفوا الإجابة. Le texte décrit le métier du policier، النص يصف مهنة الشرطي. Le rôle du policier، دور الشرطي، il assure la sécurité publique et règle la circulation. L'antonyme du mot peureux, courageux. Le policier, c'est un groupe nominal sujet, utilise les menottes, c'est un groupe verbal pour arrêter les voleurs, complément circonstanciel de but. Le policier assure la sécurité publique, le policier assurera la sécurité publique. Les policiers assureront la sécurité publique. Le policier est un homme courageux. La policière est une femme courageuse. Je vous une production écrite. Le mécanicien الميكانيكي. Quand je serai grand، عندما أكبر، je voudrais être un mécanicien. أريد أن أكون ميكانيكي. car c'est un métier très important et utile، لأنها مهنة مهمة جدا ومفيدة. Je travaillerai dans un garage، يعني وسأعمل في المستودع. J'utiliserai une clé à molette، يعني وسأستعمل مفتاح براغي. un cric رافعة. un tournevis، يعني مفك براغي. et des pièces de rechange وقطع التغيير. Je réparerai les moteurs، وسأصلح المحركات. et les roues des véhicules، يعني وعجلات المركبات. J'aiderai les gens à garder leur voiture en bon état، وسأساعد الناس على الحفاظ على سياراتهم في حالة جيدة. Quel beau métier، يا لها من مهنة جميلة.
وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.